Guys, kita main slime. Tadi nggak sabar malah gak dapet. Teddy bearnya warna pink. Ini ya, aku sabar. Nih. Ini dek, mandi dulu dek, yuk. Ini. Ayo, udah sih. Ayo buruan mandi. Udah jam 1 loh. Kenapa nggak mau mandi? Nih guys, coba bikin bubble. Gak bisa. Lucu banget. Gak lengket loh guys. Untung gak kena baju. Tangan aku glitter. Nggak kelihatan kalau di kamera ya. Nih. Ih, bunyi. Bukan bunyi. Oh, udah mentok guys.